Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tudhi'u li ma ashkala hatta yubhama innaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi an-nur al-mudhhib lin-nisyan bi nurihi fi kulli lamhatin adada ma wasi'a ilmu Allah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ibadah wal istifada wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa da'wata ila al-huda dalala 'ala al-khair ibtigha' mardatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bil lisani yafqahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqal musannif wal ulama alladziina kutibat awwaluhum fi asli hadzal kitab al mubarak hafizahumullah wa rahimahumullah, nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa bi ulumi syaikhin wa bi ulumil ulama'il amilina fid dharain. Kitabus shalah, babu adabis shalah ila qaulihi at-tasi'. Faidatun, kana Sayyiduna al-Habib Sayyiduna al-Imam Idrus bin Umar al-Habsyi nafa'allahu bih muhafizan inda iqamatis shalah ala qaulihi Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas salihin wa yaqul inni nawaitu bidzalikal ilma wal ma'rifa wal yaqin. Faedah, ada sebuah faedah di mana Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi ini beliau tinggal di Hadramaut, tepatnya di daerah namanya Ghurfah. Alhamdulillah Ustaz pernah ziarah beliau. Beliau punya anak namanya Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Kuburannya di Surabaya. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi itu anak beliau nih. Salah satu gurunya Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Jadi Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik itu, kita kalau ceritakan orang soleh itu turun rahmat dari Allah SWT. Inda dzikris sholihin tatanazzalur rahmat. Ketika disebutkan orang-orang soleh, turun rahmat Allah. Jadi Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik itu, beliau dulu pernah khalwah. Khalwah itu tidak keluar-keluar dari rumah. Ya, beliau di rumah aja ibadah. Berapa tahun? 15 tahun. Tidak keluar-keluar. Nah, setelah 15 tahun, guru beliau, ini Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, menggedor pintu kamarnya, suruh keluar. Suruh keluar. Beliau tidak keluar dari kamar, bukan hanya dari rumah, dari kamar tidak keluar. Jadi di dalam kamar beliau itu ada kamar mandi. Ustaz alhamdulillah pernah masuk ke kamarnya Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Wali Qutub di Gresik. Karena cicit beliau itu satu kelas sama Ustaz mondoknya. Salah satu cicit beliau namanya Habib Ahmad itu dulu mondok satu kelas sama Ustaz. Jadi Ustaz pergi ke rumah kakeknya tuh Habib Abu Bakar Muhammad As-Segaf, jubah beliau masih ada. Ustaz ambil pinjam cari barokah, pakai jubahnya, tongkat, imamahnya, sendalnya Ustaz pegang masih ada sendalnya. Terus kamar mandinya yang dulu beliau kalau kamar mandi situ, Ustaz masuk kamar mandinya, ambil air mandi di situ. Iya, cari barokah. Nah, Habib Abu Bakar As-Segaf itu beliau 15 tahun khalwah. Setelah itu guru beliau Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi gedor, suruh keluar. Sudah cukup waktunya. Beliau pun keluar, langsung menjadi wali besar. Itu Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, kuburannya di Ampel, Surabaya, dekat makam Sunan Ampel. Ini abah beliau.
Habib Idrus ini abah beliau di Hadramaut, kuburannya namanya di daerah Ghurfah. Beliau ini, abahnya ini, Habib Idrus bin Umar Habsyi ini, beliau muhafidhan, selalu menjaga inda iqamatis shalah. Setelah qomat, beliau bacakan, kalau habis qomat kan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatil qa'imah, Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas shalihin. Beliau selalu baca doa ini habis qomat. Allahumma ya Allah atini, berikan saya afdhala, yang lebih mulia, yang lebih utama, ma tu'ti ibadakas shalihin, dari yang kau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh. Jadi kalau singkatnya, ya Allah berikan saya yang lebih daripada apa yang kau berikan kepada hamba-hamba yang soleh. Apa tujuan beliau baca doa itu? Apa tujuannya? Wa yaqul, dan beliau berkata, inni nawaitu bidzalik, sesungguhnya saya berniat dengan doa itu, al-ilma, ilmu, wal ma'rifah, kedekatan kepada Allah, wal yaqin, dan keyakinan yang mantap. Jadi beliau minta lebih baik daripada apa yang diberikan oleh Allah kepada hamba yang soleh, yaitu ilmu yang lebih baik, kedekatan kepada Allah yang lebih, dan keyakinan yang lebih mantap daripada apa yang Allah berikan kepada orang-orang soleh. Ya kan? Jadi kalau qomat tuh, kan kalau habis azan kan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatil qa'imati sayyidina Muhammadin wasilatu wal fadilah sampai akhir. Itu kan kalau habis azan. Kalau habis qomat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatil qa'imah. Ada di riwayat yang lain doanya, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatil qa'imah, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa atihi su'lahu yaumal qiyamah. Itu juga boleh dipakaikan doa setelah iqamah, qomat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa atihi su'lahu yaumil qiyamah. Wa atihi su'lahu artinya berikanlah permintaan Nabi Muhammad yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Tapi kalau doa ini boleh juga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatil qa'imah, Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas shalihin. Boleh juga dipakai untuk doa setelah iqamah. Baca. Nah, jadi yang harus dijawab tuh aulad, bukan hanya azan jawab Allahu Akbar, jawab Allahu Akbar. Qomat juga jawab. Makanya kalau qomat jangan cepat-cepat. Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah. Gimana orang mau jawabnya? Slow, yang ngegas amat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadu an la ilaha illallah. Orang bisa jawab. Sunnah juga jawab. Jawab qomat. Nah, terakhir baru baca doa itu. Dan ketika qomat jangan seperti syahadat. Ini kadang-kadang ada ustaz dengar, sini alhamdulillah ada. Di mana pernah ustaz tegur kemarin, udah enggak lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan pakai wa. Ini bukan mau mengucap syahadat, ini qomat. Jadi jangan pakai wa. Kalau itu syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu pakai wa. Kalau qomat azan enggak pakai wa. Nah, al-ashir yaqra'ul Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu fi saktah bainal Fatihah was surah fi salatil jahriyah fi rak'atil ula, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka ila wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Wa fi tsaniyah, Rabbi auzi'ni ila wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi kan begini aulad, kalau Ustaz udah pernah bilang kemarin, kalau jadi imam pada sholat jahriyah, sholat itu ada jahriyah, ada sirriyah. Sholat jahriyah artinya sholat yang suara imam dibesarkan,
yaitu subuh, maghrib, isya. Pada rakaat pertama, rakaat kedua imam besarkan suara, namanya jahriyah, pakai jim, jahriyah, membesarkan suara. Subuh, maghrib, isya, rakaat pertama, rakaat kedua. Kalau zuhur, asar namanya sirriyah, suaranya di silent. Nah, ketika seorang imam sholat subuh, maghrib, isya, setelah waladhdallin, amin, diam, sunnah, diam. Apa tujuannya? Ingat baik-baik, tujuannya satu, biar makmum tenang baca Fatihahnya, tidak terganggu dengan suara imam, dan makmum tidak gopoh-gopoh, tidak cepat-cepat. Kalau bahasa Jawa itu gak kesusu, tidak gopoh-gopoh, tidak terlalu cepat baca Fatihahnya. Itu satu. Nomor dua, setelah makmum baca Al-Fatihah, baru imam baca surah. Apa faedahnya? Biar makmum dapat sunnah mendengarkan imam baca surah. Dan yang ketiga, kalau imam salah, kan makmum gampang benerinnya. Sekarang macam mana makmum, kan repot. Imam baca surah, makmum baca Fatihah. Imam habis amin langsung baca surah, makmum baca Al-Fatihah. Makmum lagi baca Al-Fatihah, imam baca surah. Makmum baca Fatihahnya cepat karena mengejar surah imam. Yang kedua, tidak bisa mendengar, fokus mendengar baca surah imam. Yang ketiga, kalau imamnya salah, bingung nanti makmumnya. Baca Fatihah gak? Betulkan imam gak? Akhirnya dia berhenti baca Fatihah, betulkan imam. Jadi makanya jadi imam berhenti dulu. Berhenti. Ustaz, kalau imam tarawih pun tetap berhenti. Habis amin, berhenti. Nah, habis itu baca surahnya agak cepat sedikit. Ya. Imam salat tarawih, berhenti. Amin, diam. Nah, udah selesai, baru taman baca surahnya agak cepat sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabira. Tapi jangan sampai salah tajwidnya. Tajwid tetap harus dijaga. Cuman bacanya agak dicepatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabira. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamuna kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. La tarawunnal jahima thumma la tarawunnaha 'ainal yaqini thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Allahu akbar. Begitu. Jangan ente udah habis diam amin, diam, makmum baca Fatihah, habis itu baca surahnya lama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur, jam 9 selesai. Jangan. Kalau ente udah diam, imam membaca Fatihah, surahnya agak dicepatkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahu akbar. Itu agak cepat tapi jangan sampai menyalahi tajwid. Nah, kalau jadi imam, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, sahibul ratib, penyusun Ratibul Haddad, wali kutub yang paling terlama, beliau kalau sudah amin, beliau kasih kesempatan makmum baca Fatihah. Nah, beliau mengisi waktu kosong itu sambil menunggu makmum baca Fatihah sebelum baca surah. Apa yang beliau lakukan? Pada rakaat pertama, habis amin, beliau baca pelan-pelan. Ini firman Allah Ta'ala dalam surah An-Naml ayat 19. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka, sampai wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Beliau itu baca. Habis baca ini pelan-pelan, baru beliau besarkan suaranya baca surah. Begitu. Nah, kalau kalian tidak membaca ini bagaimana? Isi dengan surah Al-Ikhlas, enggak Bapak? Waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Boleh. Isi baca Al-Ikhlas boleh. Diam boleh. Isi Al-Ikhlas pun juga boleh. Sambil menunggu makmum selesai baca Fatihah. Selesai baca Fatihah, ente langsung baca surah, besarkan lagi suaranya. Itu rakaat pertama. Rakaat kedua, ketika setelah amin sambil menunggu makmum baca Al-Fatihah, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad beliau baca tadi surah An-Naml 19. Kalau yang rakaat kedua baca surah Al-Ahqaf
Surah Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni sampai wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu yang beliau baca. Naam. Al-Hadi Asyar yang ke-11, kana Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir lamma zara al-Madinah wa shalla fil Masjidil Haram An-Nabawi farasha ridaahu wa shalla alaihi wa dzalika li hirsihi ala tarki makruh wa shalla ala sajdatil haram makruha likauniha mulawwanah. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini beliau yang mengarang qasidah ya arhamar rahimin, wali besar ini. Ini beliau wali besar. Mengarang qasidah ya arhamar rahimin, ya rabbana a'tarafna, itu beliau yang ngarang itu. Terus ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah yang di bahasa Saudan, itu juga beliau. Nah, beliau amalannya sholawat tiap hari 25.000 kali. Sholawat 25.000, la ilaha illallah 25.000, ya Allah 25.000. Itu belum duha, belum tahajud, belum qabliyah ba'diyah, belum ngajar, belum dakwah, belum sholatnya, belum ngajinya. Wiridnya satu hari 75.000 kali. Nah, beliau lamma zara al-Madinah, ketika beliau sholat di Madinah, Madinah Al-Munawwarah, tempat Rasulullah SAW, Allah yarzuqna ziyaratahu. Wa ziyarah Hadramut. Wa ziyarah al-amakin al-mubarakah. Beliau ketika berziarah ke Madinah, wa shalla fil Masjidil Haramin Nabawi, dan beliau salat di Masjidil Haram An-Nabawi, Masjidil Haram yang di Mekah, ini Masjidil Haram yang di Madinah, Masjid Nabawi. Beliau ketika salat farasha ridaahu, beliau bentangkan rida beliau. Nah, berarti rida beliau itu tidak berwarna-warna. Rida beliau polos. Dia bentangkan wa shalla alaih. Beliau solat di atas ridanya. Kenapa beliau solat di atas ridanya? Padahal di Madinah itu ada sejadah, ada karpet permadani yang lembut. Beliau bentangkan sejadahnya. Kenapa itu beliau lakukan? Wa dzalika, hal tersebut lihirsihi, karena semangatnya beliau ala tarki makruh, di dalam meninggalkan perbuatan makruh. Wassalah ala sajadatil haram, karena solat di atas sajadah Masjidil Haram makruhah, hukumnya makruh. Kok makruh? Likauniha mulawwanah, karena dia banyak corak-corak warnanya. Jadi kalau solat di atas sajadah yang banyak corak-corak warnanya makruh. Makruh kenapa? Mengganggu konsentrasi kekhusyuan. Jadi makanya beliau ambil rida biar tidak melihat yang macam-macam warna-warnanya. Itu yang dilakukan oleh Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Makruh bukan haram. Nah, terus kalau ente sholat di sejadah gini, mana tidak apa-apa, kan tidak haram, bukan haram. Kalau ente mau ambil rida boleh, jangan kasur ente tahu situ. Shalla ba'dhum ats-tsani asyar, shalla ba'dhum imaman faja'a rajulun wa la'iba bihi fi sholatihi falamma sallama ra'ahu wa qad musikha wajhu wajha khinzir wa haraba il ghabah, na'udzubillah min dzalik. Nah, ini hati-hati nih yang suka mengacau atau mengganggu orang sholat. Coba lihat tuh, shalla ba'dhum imaman. Jadi ada sebagian orang sholat dia jadi imam, sholat jadi imam. Faja'a rajulun, datang seorang lelaki, la'iba bihi fi sholatihi, dia mempermainkan orang yang lagi sholat tuh, artinya ganggu orang sholat. Cia. Jangan anggap sepele itu. Sekarang Ustaz kasih gambaran amente. Saya kasih gambaran nih. Ada satu murid ngadap Abuya, lagi serius ngomong. Abuya pun serius. Tahu-tahu ente samping murid itu. Iya. Sampai murid itu ketawa-ketawa. Abuya kan nengok. Boleh adab enggak? Kurang ajar.
Apalagi ini Allah Subhanahu wa taala. Beliau yang sholat lagi menghadap Allah, lagi bermunajat kepada Allah, diganggu sama orang ini. Falamma sallama, ketika orang yang sholat ini salam, selesai sholat, ra'ahu, dia melihat laki-laki yang mengganggu dia sholat tadi itu, wagad musikha wajhuhu, wajahnya sudah diubah oleh Allah, wajah khinzir, wajahnya BABI, waharaba ilal ghobah, dan akhirnya dia pun lari ke hutan, langsung pergi dia ke hutan. Kenapa? Malu dengan wajahnya tadi. Makanya hati-hati, kalau ente nak lari ke hutan gampang, sini dekat belakang, jangan ganggu orang sholat. Hati-hati. Di dunia sudah diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Terlalu kurang ajar, sampai lagi menghadap Allah pun orang diganggunya. Ketika orang tersebut menghadap pejabat, dia tidak pernah diganggu. Menghadap aparat tidak berani diganggu. Menghadap Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan segala-galanya, berani dia ganggu. Itu terlalu kurang ajar. A'udzubillah min dzalik. Bab ma yuqra bis shalah, bab apa yang dibaca ketika salat. Kana al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad radhiyallahu anhu, kana al-Habib Abdullah al-Haddad radhiyallahu anhu yusalli sunnat adh-dhuhr 4 rakaat bi taharrumin wa taslimin wahid. Kana yaqra'u fi kulli rak'ah ba'da al-Fatihah ayat al-kursi al-muhtaramah, wa yaqra'u min surat Yasin al-mu'azzamah, wa thalathan min suratil Ikhlas al-mukarramah. Al-Habib Abdullah bin Haddad itu beliau solat sunnah zuhur 4 rakaat. Solat sunnah qobliyah zuhur 4 rakaat. Jadi gini, solat sunnah rawatib al-muakkadah. Solat sunnah rawatib itu terbagi dua, ada muakkadah, ada ghairu muakkadah. Muakkadah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi, yang ghairu muakkadah pernah dikerjakan, pernah ditinggalkan. Yang muakkadah itu yang sangat dianjurkan, tidak pernah ditinggalkan Nabi, baik dalam keadaan tidak bepergian atau dalam keadaan bepergian, tidak pernah ditinggalkan. Itu ada 5. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Tidak pernah ditinggalkan. Ya. Adapun tambahan yang lainnya ghairu muakkadah, yang kadang dilaksanakan kadang tidak, itu seperti 4 rakaat sebelum asar, dan tambahan 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Jadi ini sholat zuhur nih misalnya, sholat zuhur. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, ini tidak pernah ditinggalkan. Tapi kadang-kadang Nabi nambah 2 rakaat lagi jadi 4. Nambah lagi 2 rakaat setelahnya jadi 4. Nah, tambahan dua nih kadang dilaksanakan, kadang tidak. Tapi yang 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya ini tidak pernah tinggalkan. Nah, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ini, beliau kalau solat sebelum zuhur 4 rakaat, beliau kalau solat 4 rakaat sebelum zuhur, itu beliau solatnya 1 salam. Jadi 4 rakaat 1 salam. Dan beliau baca setiap rakaatnya setelah surah Al-Fatihah, habis Al-Fatihah ayat kursi al-muhtaramah yang mulia, kemudian Yasin al-mu'azzamah yang diagungkan, kemudian baca surah Al-Ikhlas 3 kali, surah Al-Ikhlas yang dimuliakan. Jadi setiap rakaatnya ayat kursi, surah Yasin, Al-Ikhlas 3 kali. 4 rakaat salat macam itu. Ya. Itu yang beliau lakukan. Setiap rakaatnya seperti itu. Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur ini beliau dulunya mufti di Hadramut. Akhadtu 45 sanah agra'u fi sunnatil isya al-ba'diyah alif lam mim tanzil wa tabarakal muluk. Kata beliau, saya selama 45 tahun membaca solat sunnah setelah isya itu, ba'diyah isya 2 rakaat,
Itu beliau selama 40 tahun setiap sholat sunnah ba'da Isya, rakaat pertama setelah Al-Fatihah beliau baca surah Alif Lam Mim Tanzil. Nah, itu sampai akhir surah. Kemudian rakaat keduanya beliau baca surah Al-Muluk. Tabarakalladzi sampai akhirnya. Itu Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Al-thalits yang ketiga, qad warada man qara'a bis sajadah wa tabarakal muluk wa tabarak al-muluk fi ratibatil isya ka'annama Goma Lailatul Qadri. Kalam Habib Abdullah bin Idrus al-Idrus. Sungguh telah diriwayatkan barang siapa yang baca surah As-Sajadah kemudian surah Al-Muluk pada solat sunnah ba'diyah Isya. Solat sunnah ba'diyah Isya itu rakaat pertama baca surah As-Sajadah, rakaat kedua baca surah Al-Muluk, itu seperti nilai pahalanya seperti beribadah di malam Lailatul Qadar. Orang ibadah di malam Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti kalau solat di malam Lailatul Qadar seperti solat lebih baik dari 1000 bulan. Ngaji di malam Lailatul Qadar seperti pahalanya ngaji lebih baik dari 1000 bulan. Solawat di malam Lailatul Qadar seperti lebih baik daripada solawat dari 1000 bulan. Lebih baik daripada solawat 1000 bulan. Bukan sama 1000 bulan, lebih baik, khairun, lebih baik. Orang ibadah apa saja di malam Lailatul Qadar maka dia lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Dan termasuk ibadah berbakti sama orang tua. Dia lagi ngaji Quran di masjid itikaf. Mama bapak nelpon, nak balik ke rumah sebentar nak. Mama nak buat kuih lapis lebaran nak, mentega habis nak Tolong kak belikan kuah abang. Mak, mama ni tak tahu ke mak? Kami ni lagi ibadah mak malam Lailatul Qadar. Di masjid lagi ngaji. Jangan mak, jangan suruh-suruh kami. Mak jangan selalu buat kuih mak. Ibadah mak Kami lagi ibadah. Kau kira nolong orang tua tu bukan ibadah ke apa? Memang ibadah tu cuma solat, ngaji, itikaf di masjid. Ente taat sama orang tua, bantu orang tua ente, selama orang tua ente bukan nyuruh maksiat ya. Nak, tolong anak belikan bapak sabu sebentar nak. Nauzubillah min. Misalnya. Lah itu ente bilang. Oi, itu ente bilang sama bapaknya. Oh, Pak. Mohon mak tak boleh ente marahkan orang tua. Astagfirullahaladzim, apa bapak ni ya? Tak boleh. Pokok sama orang tua, hei, sama orang tua jangan ngegas. Sama orang tua, Pak. Oh, Pak. Itu dosa besar, Pak Apalagi bulan Ramadan, apalagi ini malam ganjil, takut Lailatul Qadar. Dan orang ibadah Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, dosa juga lebih baik daripada, lebih jahat daripada 1000 bulan. Lipat gandakan karena itu waktu yang mulia. Makanya waktu yang mulia, tempat yang mulia, pahala dilipat gandakan, dosa juga dilipat gandakan. Makanya ketika orang tua menyuruh yang bukan maksiat, maka taat. Karena berbakti kepada orang tua di malam Lailatul Qadar, nilai pahalanya lebih baik dari berbakti kepada orang tua 1000 bulan selain di bulan Lailatul Qadar. Bayangkan. Jadi bakti sama orang tua. Nak punggung mama sakit, kau balik ke sebentar dari masjid tu nak, pijitkan mama. Astagfirullahaladzim mama ni, tak ada waktu lain ke mak? Itu kau durhaka dah. Dosa kau tu, lagi kau bilang gitu sama orang tua. Dosa kau tu kurang aja sama orang tua, lebih banyak dosa daripada durhaka sama orang tua 1000 bulan. Ngomong macam itu menyakitkan hati orang tua. Jadi ibadah ingat bukan hanya solat, ngaji, itikaf, baca Quran dan lain sebagainya. Ngabdi sama orang tua juga ibadah. Jadi orang yang baca sunnah ba'di Isya, rakaat pertama surah Sajadah, rakaat kedua surah Al-Muluk, itu seperti ibadah di malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Bissawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana halal ashrafna fatub alaina tauba taghsil kulla hawba wastur lana wa aminir rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil kulli dhi mahabba ujiratin aw suhba wal muslimina ajma'a amin rabbi isma' fadlan biktisabin minna bil mustafa rasulina nahda bi kulli suli bil mustafa nahda bi kulli suli bil mustafa rasulina nahda
صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد لله البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما. Al-Fatihah ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sahabat tabi'in wa tabi'in sallallahu muhajir wa alaihi wasallam sadatina al-ba'd Ahmad Bahar Muhammad Ali Malik bin Syekh Rahman Sakit Nabi Saleh sallallahu alaihi wasallam Zubair bin Syarif radhiyallahu ya Abdurrahman bin Ismail wa dzkuru amwatakum Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.